Kung buwagan ng lalaki, daghan siyag pamaagi nga pwede buhaton, depende sa iyang personalidad ug unsa siya ka-love sa babae. Na ako'y mga common nga reaksyon og binuhatan, maglagot o masakitan, natural nga mo react og kasakit, mangutan ang ano, o mo-question sa iyang kaugalingon. Mangita og closure, uban nga lalaki mangayo pa og klaro nga rason para makasabot nganong nahitabo. Mangluya o maghilom, nasab uban nga dili mosulti, pero makita nimo sa ilang lihok nga bugatang gibati. Mag-inom o manglaag para malimtan ang kasakit, mangita sila og temporary escape sa barkada o inom. Magpabaga og nawong, uban, murag walay na feel, pero deep inside sakit gihapon. Mangita dayon og lain, dili tanan, pero nagyud uban nga mo-move on dayon pinaagi sa bagong uyab. Mag-focus sa kaugalingon. Mga lalaki nga mature, usahay buhaton nilang oportunidad ang breakup para mag-grow, magtrabaho, mag-gym, magtuon. Mangayo og chance. Kung seryoso gyud siya sa babae, mangayo pa og isa ka higayon aron ayuhon ang relasyon.